वो मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी है। बोलें, वो मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बड़ी जिसके वसीले से बनी है। कष्ट হয়, অসুবিধা হয়, वो हाशिमी वो हाशिमी मक्की मदनी युल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरका, मंसूब है जी से वरफा नालक दिक्रका। अल्लाह अकबर, একটু জোরে আওয়াজ করে বলো না। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरका, मंसूब है जी से वरफअना लक दिक्रका। जिस जात का जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। যুবক, তুমি চিনো নাই কে তোমার নবী, বুঝো নাই কে তোমার নবী, নবীর আদর্শ কি তুমি সেটা ধরতেই পারো নাই, চিন্তাও করতে পারো নাই, ফিকির করতে পারো নাই। এই জন্যে তোমার কাছে আজকে ইংরেজদের আদর্শ ভালো লাগে, ওই নায়ক আর নায়িকার স্টাইলে চুল কাটতে আর পোশাক পরতে ভালো লাগে, খেলোয়াড়দের স্টাইলে চুল কাটতে তোমার কাছে ভালো লাগে। আমার নবীর আদর্শ তোমার কাছে না থাকার কারণে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের মুহাব্বত তোমার কলিজায় ঢোকে নাই। তোমার কলিজায় আমার নবীর আদর্শ না থাকার কারণে নবীজির প্রতি মুহাব্বত ঢোকে নাই, দ্বীনের রাস্তায় তুমি চলতে পারো না।